नौटंकी 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 मैं नौटंकी 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 तो Wicked Sunny, क्या बोलता है जाने? Wicked Sunny, चुरा लेगा रानी. Wicked Sunny. फुसका होगा क्या? हाँ होगा. 2 টাকার ফুসকা দিছুন. 2 টাকা. हेलो 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 2 रुपये का पुचका. এই তো सीधा से चलो जा. 2 টাকা রে. क्या 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 चीज का 2 रुपये কি ফুসকা নাই যদি 2 টাকা দে ল তোর কাগজ 2 টাকা দে. 2 টাকা दे. नहीं दिया? नहीं नहीं देगा. नहीं देगा? नहीं देगा. हाँ, तुम जानते हैं हम कौन है? नहीं. नहीं जानते हैं? ও ভাই 10 টাকা ফুচকা কিমান? छेटू छेटू भैया. বহুত আমার সেটু আমার মানে দস্তা দিয়ে বে এইটো বাদে আমাৰ গাঁৱত কি 20টা দিয়ে তুই তো কি বেশি আছে এত তো মরি যাবে मार आगे जाइए आगे. দি 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 খাঙে দি খাঙে খাবি? কি উপায় নাই না দে, দে, নাই আৰু দি দি क्या तीखा दे तीखा तीखा मीठा জ্বালা সব দে पूरा. জ্বালা সালা সব দে জিএসএস সব দি দে জ্বালা জ্বালা একো নাই नहीं हुआ भैया. জ্বালা জ্বালা और चाहिए. হনে হনে আৰু জ্বালা আৰু জ্বালা और चला भैया. অ জ্বালা 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 নাই 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 হনে হনে আৰু জ্বালা আৰু জ্বালা कितना और जला देंगे? दे 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 तो वो भूत जला दे. ভূত জ্বালা যি ভগৱান জ্বালা সব নাই রে ভাই কি বনাইছা বে একদম হোৱা নাই বে আৰু জ্বালা দি আৰু জ্বালা জ্বালা দি জ্বালা জ্বালা और छला चाहिए भैया. मेरा छला ले लीजिए. তোর জ্বালা খাবাইছুন কি মতে বিহারি জ্বালা চালা হা कमरिया करे लो पालो लाली पोप लगेलो. बोले भैया के हाँ 10 रुपया का छेटो खट्टा दे 60 तो. ठीक है खा लो. এই ফুচকা গিলা ইমান সৰু শুন বে कुछ नहीं भाई आजकल होता है ये सब. অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ দে अबे ढूंढना पड़ेगा. আলুটো মছলা টছলা ঢালাই নাই চোন कुछ नहीं ये होता है. এ বে আর পানিটো চাচোন কি লেতেৰা একদম তোৰ দৰে বাল बिहारी को गाली देते हैं बा. साला बिहारी को गाली देता है. भैया भैया एक फुसका दीजिए. पुचका नहीं देगा. हो गया भैया 10 का. हो गया. पानी दीजिए. कहाँ दिया भैया दीजिए. और चाहिए. पी पी के जख्म अपने सीने दो मुझको पीना है पीने दो क्या भैया लाए 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 जल्दी जल्दी खाइए. जल्दी जल्दी खराब हो जाएगा तो.
Hold up.